Hello friends, welcome to our class. আজি আমি arithmetical reasoning এইটো টপিকৰ ওপৰত arithmeticৰ এটা ক্লাস কৰিবলৈ লৈছো. Arithmetical reasoning only এটা টপিক actually নহয়, fundamental mathematical concept যিখিনি আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে ক্লাসটো হ'ব. So basic jonkhini arithmetical operation, addition, subtraction, multiplication, division, HCF, LCM, percentage, ratios, proportions, average, and simple logical deduction. Eikhinir uporat amar class to hobo. So let's start the class. Arithmetical reasoning. So amar yat key concept khini kun khini ase basic arithmetical operations, proficiency in addition, subtraction, multiplication, division, solving multi-step problems involving whole numbers, fractions and decimals, percentage and ratios. So main topic keta moi koi disu, averages and weightage means. Averages and weightage means. আমি averageৰ ওপৰতো ডিসকাস কৰিম. Time, speed and distances. Distance and time extra arithmeticৰ টপিক হয়. ইয়াতে দুই এটা কুৱেশ্যন সোমাব. Next, work and time, number patterns and sequences, data interpretations, এইবিলাক হ'ল basic arithmetical reasoning or topics. So ketaman question loisu, simple question. First question to hoise, if x plus y equal 10 and x minus y equal 4, what is the value of x? Prothom question to ekebare simple question. Jodi x plus y 10 hoy aru x minus y 4 hoy, the value of x kiman hobo keteba y u hudibo pare. Ekebare simple question, x plus y equal 10 and x minus y equal 4. আমি যদি দুটা ইকুৱেশ্যন এনেকে এই ইকুৱেশ্যন দুটা যদি সাম কৰো, প্লাস কৰি দিও, তো কি হ'ব? x plus x twice x plus y minus y cancel, 10 plus 4 14. So x equal 14/2 7. Option C is the right answer. Ekebare simple question. Second question. A number when divided by 5 leaves a remainder 3. What will be the remainder when the same number is divided by 10? So ami jetia divisibility ba divided by a number, so ami enekwa dhoroner topic bilakot ahile actually Euclid's division algorithm tat kisuman format poa jay. So Euclid's division algorithm boli kale ami dividend jetia divisor and divide korim tetia amar jontu quotient ulabo aru eta remainder thakibo. So divisor into quotient plus remainder is equal to dividend. So ami tar pora Euclid's division lemma to keneke express kora jay. Suppose moi number to dhorisu n when divided by 5. So 5 e divide korile 5 into eta integer ahibo, suppose 5 into k. Aru tar remainder ase 3. So 5k plus 3. That means number to etu pattern or hobo. Etia number to etu pattern or hobo. That means moi jodi k equal 1 long, tetia n equal kiman hobo? 5 into 1 plus 3 equal 8. K equal jodi 2 long, tetia n equal hobo 5 into 2 plus 3 13. Eneke dhorone number bilak ulabo. So 8 tuk jodi ami 10 di divide koru, tetia hole remainder 8 e hobo. Jodi 13 tuk 10 di divide koru, tetia hobo remainder 3. So amar remainder to fix hua nai. So number to 5 e divide korile remainder 3 thake. Jeneke 8 to 5 e divide korile remainder 3.
13 to 5 এ ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইন্ডাৰ 3 কিন্তু 10 এৰে ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইন্ডাৰটো সেম অহা নাই কনস্ট্যান্ট অহা নাই সো 8 3 5 একেটা নহব it cannot be determined so right answer is option D পিছৰ question to লৈ আহিছো next question এটা important question in a mixer এটা মিক্সাৰ দিয়া আছে কেতিয়াবা দুটা বা তাতকে বেছিও কম্পোনেন্ট মিহলি হৈ থাকে ইয়াতে মিল্ক আৰু ওয়াটাৰৰ এটা মিক্সাৰ 5:3 ৰেশিওত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা 8 লিটাৰ মিক্সাৰ আউট কৰি প্লাই ওয়াটাৰ 8 লিটাৰ ভৰাই দিয়া হল so new ratio becomes 5:4 তেতিয়া new ratio to আহিলে 5:4 আহিলে so যদি এটো কন্ডিশন হয় তেতিয়া হলে what was the original quantity of the mixer originally mixer to কিমান quantity আছিলে কিমান লিটাৰস আছিলে suppose মই mixer to ধৰি ললো x লিটাৰ তাৰ ৰেশিও 5:3 আছে 5:3 মানে water 3 milk 5 part so originally আমি যদি চাও milk কিমান আছিলে 5 by total ratio 5 plus 3 into x that means 5x by 8 liters of 5x by 8 liters of milk originally asile aru teneke water ami jodi saw 3 by 8 x signal liters water asile so jodi ami total quantity to x dhoru tetia hola 5x by 8 aru 3x by 8 liters milk aru water original mixer to asile kiman out kori dia hol 8 liters out kori dia hol to remaining ki thakibo 8 liters jetia out kori dia hoise remaining milk kiman thakibo milk asile 5x by 8 yar pora minus 5 by 8 into 8 liters out kori dia hol 8 liters mixer out kora hoise kintu milk kiman out hoise milk to out hoy 5 liters out hobo that means 5x by 8 minus 5 iman khini milk thakibo water kiman thakibo water to asile 3x by 8 minus 3 by 8 into 8 cancel so amar thakibo 3x by 8 minus 3 this mass of liters thakibo আমি যেতিয়া 8 liters mixer remove kori dilu to milk remove hol 5 liters water remove hol 3 liters so remaining milk aru water iman thakibo etia condition tot notun ke dise replace kora hoise with water same amount that means water 5 liters replace hol to second water to iman hobo 3x by 8 minus 3 plus 8 this mass of liters aru etia ei duta ratio to dia ase 5:4 so according to question 5x by 8 minus 5 3x by 8 minus 3 plus 8 liters and this ratio becomes 5:4 this is the right equation aru a equation to pora ami solve kori x to jetia ulam ami original quantity of the mixer pai jam so ami keneke solve korim cross multiplication jodi kora jay so 4 into 5x by 8 minus 5 equal 5 into 3x by 8 plus 5 ho jabo minus 3 plus 8 so ami pam 20x by 8 minus 20 then 15x by 8 plus 25 transfer jodi kora jay 20x by 8 minus 15x by 8 equal 25 plus 20 so left hand side of jodi LCM law tetia pam 8 LCM 20 minus 15 5x
আৰু এফালে হ'ব 45 সো আমাৰ 5x ইকুৱেল হৈ গ'ল 8 5 30 45 360 so what is x 360 by 5 5 7 35 72 so originally আমাৰ মিক্সাৰটোৰ quantity আছিলে 72 liters 32 liters 40 liters 48 56 okay option to actually wrong আছে so আমাৰ original mixer to 72 liters ইয়াতে হয়তো printing mistake হৈছে so 72 liters to right answer হ'ব option কোনোবা এটা আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব okay আমি এটো চেক কৰিব পাৰো শুদ্ধ হয় নে নহয় তো চেক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব যে 72 liters or পৰা যদি 8 liters minus কৰা যায় কিমান থাকিব আৰু তেতিয়া প্লাস আকৌ যদি water যদি 8 liters add কৰি দিয়া যায় separately কিমান থাকিব তাৰ ৰেশিওটো যদি 5:4 হয় so 72 liters is the right answer okay friends আমাৰ আজিৰ ক্লাসটো সম্পূৰ্ণৰূপে পাবলৈ আমাৰ ওয়েবসাইট njpcoaching.com.in ইয়াত ভিজিট কৰক আৰু আমাৰ এপ লিংকটো দুইটাই আমি ওয়েবসাইটৰ লিংক আৰু এপ লিংক এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া হৈছে সো njp coaching all exams expert আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু যিকেটা প্ৰিমিয়াম ক্লাস আছে পেইড ক্লাস আছে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লাস বিলাক চাব পাৰিব ওকে থ্যাংক ইউ